बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 15 मई है, जुमेरात का दिन है, और वो है ना कि हमारा खून भी शामिल है ताज़ीने गुलस्ता में। हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। जिस तरह से 1 साल और 7 महीने से इसराइल और फलस्तीन की जंग जारी है, और इस जंग के दौरान हमने विटनेस किया कि तमाम जो 57 रुकनी इस्लामी इत्तेहाद एक साइड पे और यमन की जानिब से इन तमाम तर ममालिक को बालाई ताक रखते हुए उसने जिस तरीके से बाकायदा फलस्तीन का साथ दिया और फलस्तीन के हक में खड़े होते हुए उसने लड़ाई ली, बल्कि लड़ाई मोल ले ली, और उसके ऊपर भी हमले शुरू हो गए। अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से यमन को टारगेट किया गया, उनका जो सना एयरपोर्ट है उसको तबाह कर दिया गया, हुदादा पोर्ट जो है उसको नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने समंदर के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो इजरायली जहाज थे उनको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। उनको रास्ते वहां से गुजरने की इजाजत नहीं थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये जो उनके मिसाइल, हाइपरसोनिक हमले, और आए रोज वो कभी एयरपोर्ट को निशाना बना रहे, कभी तल अबीब को, इस तरह से ये लड़ाई चलती रही। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, इसने तो पूरे के पूरे सिनेरियो को ही बदल के रख दिया है। क्यों? क्योंकि यमन की जानिब से जिस तरीके से हमले किए जा रहे थे, पहले तो कभी MQ-9 ड्रोन गिराते थे, कभी वो इनके F-18 जंगी तैयारे जो थे वो गिराए गए। अमेरिका की जानिब से कहा गया कि ये वो टर्न लेते हुए गिर गए, लेकिन क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला वो कर रहे थे। लेकिन अब जो अमेरिकी F-35 लड़ाका तैयारा है उसको गिराने के हवाले से खबर जो है उसने तहलका मचा के रख दिया है। और जो अमेरिकी अखबार है MSNBC, जो इनका टीवी चैनल भी है, उसकी जानिब से ये खबर दी गई है, जिसने यूं कह लें कि अमेरिकी जो एक साख थी उसको हिट करने के हवाले से बताया कि यमनी एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने कैसे ये कर दिखाया, वो डिटेक्ट कैसे कर लिया। क्योंकि F-35 फाइटर जेट जो है वो पूरी दुनिया के अंदर उसकी बड़ी तगड़ी साख है, और अरबों डॉलर्स की डील जो है वो हो रही है। मतलब वो F-35 जिसको लेकर इसराइल जिसके ऊपर तिल मिलाता है, वो F-35 जिसके ऊपर बड़ा मान है अमेरिका को, वो F-35 जो कि टर्किया को देने जा रहे हैं, वो F-35 जो कि सऊदी अरेबिया को वो देने की डील हुई है, और इसको पूरी दुनिया के अंदर इसके चर्चे अभी ये स्टेल्थ फाइटर जेट है, तो इसको लेकर कैसे ये डिटेक्ट कैसे हो गया, और इस वक्त यमनी एयर डिफेंस सिस्टम के चर्चे हैं। और अमरीकी जो एक पूरे का पूरा यूं कह ले कि एक गुरूर है, वो जनाब वाला अगर ये ऐसा होता तो कैसा वो यूं कह ले कि जमीन बोझ हो जाएगा। अब ये किस तरह से हुआ, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपको सामने रखना है। और फिर ये जो लिबनानी मज़ाहमत है हिजबुल्लाह, इसके लीडरान की मुखबरी करने वाला जो जासूस है, इजरायली जासूस, वो भी पकड़ा गया, जिसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर जो है वो ब्रेक की गई लिबनानी मज़ाहमत की जानिब से, और उसको सजा के हवाले से पूरे का पूरा प्लान तरतीब दिया गया। क्या तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें MSNBC जो है ये अमेरिकी चैनल है, उसने रिपोर्ट किया, उसने कहा कि ट्रंप ने गुमराह कुन तौर पर जंगबंदी को आवाम के सामने पेश करते हुए कहा कि हौसियों ने हथियार डाल दिए और वो अब मजीद लड़ना नहीं चाहते। लेकिन हकीकत में ये ट्रंप ही थे जो मजीद लड़ना नहीं चाहते थे, और वो ही इस हकीकत को छुपा रहे थे कि उनके महंगे ऑपरेशन ने हौसियों की सख्त ताकत को कमजोर नहीं किया। ये अमेरिकी चैनल कह रहा है, MSNBC कह रहा है। अब मजीद MSNBC क्या कह रहा है, उसने कहा ट्रंप ने एक नाकाम इकदाम के बाद यमन में एक नई झूठी फतह का ऐलान किया, लेकिन एक और नुक्ता नजर से फौजी ऑपरेशन को रोकने का उनका फैसला उनके दुरुस्त फैसला करने की एक नादिर मिसाल है, चाहे वो सिर्फ जुज़वी तौर पर हो। लेकिन अब ये फैसला क्यों हुआ? ये फैसला जो था इसने पूरी की पूरी कलई खोल के रख दी है। क्यों? क्योंकि हुआ ये है, TWC फौजी उमूर में महारत रखने वाली वेबसाइट है, उसने बताया कि जो यमनी है, यमनियों ने मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए स्टेल्थ तैयारों को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत का मुजाहरा किया है। स्टेल्थ तैयारे कौन से हैं? ये आप जो F-35 है ये स्टेल्थ है, F-16 स्टेल्थ है, J-10C स्टेल्थ है, राफेल स्टेल्थ है। मतलब वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तगड़ी स्टेल्थ है, मतलब वो आपके रडार में डिटेक्ट नहीं होते, इनका यही गुरूर है। लेकिन यहां पर यमनी मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम में इंफ्रारेड का पता लगाने और ट्रैक करने की सलाहियतें हैं, और इस हवाले से बताया गया कि यमनी मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम में इंफ्रारेड का पता लगाने और ट्रैक करने की सलाहियतें मौजूद हैं। जबकि अमेरिकी फौज ने तस्लीम किया कि यमन में कार्रवाइयों ने बहुत अहम सबक सीखने का मौका फराहम किया है। क्यों? क्योंकि या किसी दूसरे जो मैन्ड एयरक्राफ्ट है
اس میں F-35 یمنی دفاعی نظام کے ذریعے تیاری کو مار گرائے جانے کے امکان کا مطالعہ کرنے کے قابل ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹیکٹ ہو گیا تھا. امریکہ جو سٹیپ بیک ہوا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ وہاں پر F-35 اور جو ان کا F-16 جو فائٹر جیٹس ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہو گئے تھے, جس کے بعد وہاں پر جو میزائل جب چلے وہ انہوں نے یمنی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ آف کورس چائنا کی طرف سے ان کو پرووائڈ کیا گیا ہے, یا وہ جو کہتے تھے امریکہ ان کے اوپر الزام بھی عائد کرتا ہے کہ جو ان کو جاسوسی کون پرووائڈ کر رہا ہے, جو ان کے پاس اتنی جو ایگزیکٹ معلومات کہاں سے آ رہی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ معلوم ہوئی کہ یہ بیسیکلی ڈیٹیکٹ ہو گیا, جس کی وجہ سے نیچے سے میزائل جو ہے وہ داغا گیا اور ایک آدھ سیکنڈ کے فرق سے وہ جہاز جو ہے وہ بچے. جس کے بعد جو امریکہ کی جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہمیں یہ جنگ جو ہے وہ روکنی چاہیے. اب وہ اندازہ کریں کہ یہ تو یمنی ہے, ایک غریب عرب ملک ہے, اور وہ اگر وہاں سے یہ ہٹ ہو جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ پورے کا پورا سینیریو بدل جاتا. پوری دنیا کے اندر جو ایک اربوں ڈالر کی امریکہ کی ڈیل تھی وہ خراب ہو جاتی. جس طرح سے سعودی عربیہ کے ساتھ $600 بلین کے معاہدے ہو رہے ہیں, $140 بلین کے جو ہے وہ دفاعی معاہدے ہیں, پھر $1.2 ٹریلین کے جو معاہدے اس وقت قطر کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو یہ پورے کا پورا منظر نامہ تبدیل ہو جاتا. آپ اندازہ کریں کہ اگر یمنی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اسے انفراریڈ کے اندر ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے, تو پھر چائنا, پھر رشیا, پھر ایران, مطلب یہ وہی سب سے اس کے تگڑے مخالف کنٹریز میں سے ایک مانے جاتے ہیں. تو یہ جناب والا اس وقت پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اب یمنیوں نے اسرائیل کے اوپر فضائی جو ناکہ بندی کی ہے اس کو لے کر بھی اسرائیلی ماہرین جو ہے وہ پریشان ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی ہوائی اڈوں پر صورتحال دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے, اور گرمیوں کا موسم شروع ہونے سے پہلے جس چیز کا خوف ہے اور وہ اب حقیقت بن گیا. یمنی راکٹ حملوں کی وجہ سے اسرائیل کے لیے پروازوں کی منسوخی کا سلسلہ بدستور جاری ہے. ابھی ایرانی وزارت خارجہ جو ہے ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے, کیونکہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گزشتہ روز ایران کو ایک ڈسٹرکٹیو پیپل کہا گیا, اور مطلب وہ انہوں نے کہا کہ یہ تباہی پھیلانے کے لیے پھیلا رہے ہیں. تو تہران نے ایران کے حوالے سے جو امریکی صدر کے حالیہ بیانات کو جھوٹا, گمراہ کن اور تفرقہ خیز دعووں پر غور کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے. جبکہ مسعود پزشکیان جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے ٹرمپ کو جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ہمیں خطرناک کہتے ہیں, ہم نے ایک سال میں 60,000 خواتین بچوں کو قتل کیا ہے یا آپ نے, اور ہم نے مظلوموں کے لیے پانی اور روٹی تک رسائی کو بند کیا یا آپ نے. کیا جنگیں شروع کرنے والے ہم ہیں یا آپ ہیں جو خطے کے ممالک کو بم اور میزائل بیچنے آئے ہیں؟ آپ 47 سالوں سے اس عوام اور اس نظام کو گھٹنے ٹیکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ناکام رہے ہیں, اب آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے داعش کو خطے سے باہر نکال دیا. کیا آپ نے کیا یا ایران اور شہید قاسم سلیمانی نے کیا؟ پھر کیا آپ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو دوبارہ بنائیں گے اور پوری طاقت سے, پوری قوت کے ساتھ بنائیں گے؟ لیکن امریکی جو محکمہ خارجہ ہے اس نے غزہ کے اندر جنگ بندی کے حوالے سے جو دوحہ میں بات چیت جاری رہنے کی تصدیق کرتے ہوئے مزید کہا کہ امریکی انتظامیہ اسرائیل اور حماس کے اوپر جنگ کے خاتمے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے اپنے تمام آلات جو ہے وہ استعمال کرے گی. جبکہ اس وقت جو روس, چین اور برطانیہ نے غزہ کے لیے امریکی اسرائیلی امداد کی تقسیم کے منصوبے کو مسترد کر دیا ہے, بجائے اس کے کہ اسرائیل اپنا 70 روزہ محاصرہ جو ہے وہ ختم کرے. اقوام متحدہ کے جو انسانی ہمدردی کے سربراہ ہیں ٹام فلیچر, انہوں نے اس منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک مذہبی سائیڈ شو اور مزید تشدد کے لیے انجیر کی پتی ہے, اور متنبع کیا ہے کہ یہ بڑے پیمانے پر نقل مکانی کو ہوا دیتا ہے اور غزہ کے کچھ حصوں تک امداد کو محدود کرتا ہے, بھوک کو ایک سودے بازی کے طور پر استعمال کرتا ہے. اور انہوں نے اسرائیل کے اوپر جان بوجھ کر شہریوں پر یہ جو حالات مسلط کرنے کا الزام لگایا, اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کو روکنے اور بین الاقوامی انسانی قانون کو برقرار رکھنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی بھی کریں. ابھی غزہ کے اندر ایک جو نیا حراستی کیمپ جو ہے وہ قائم ہوا. اسرائیل نے ایک نیا آپریشن شروع کیا ہے جیڈون کیریوٹس, جس میں تمام جو غزہ کے باشندوں کو رفح میں مراد محور کے جنوب کے اندر 45 کلومیٹر کے علاقے میں زبردستی منتقل کرنے کا اعلان کیا گیا. اور یہ واحد زون ہے جہاں امداد کی اجازت ہوگی, اور 2.2 ملین افراد کے ساتھ آبادی کی کثافت 49,000 فی کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کر جائے گی. یہ انسانی ہمدردی کا علاقہ نہیں بلکہ ایک تباہی کا کیمپس جو ہے اسے کہا جا رہا ہے. ابھی یادوت اہرانوت اخبار کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کے ساتھ ایک اقتصادی معاہدے کے اوپر دستخط کیے, اور جس میں کم از کم $1.2 ٹریلین کے سودوں کا ایک سلسلہ ہے.
जिसमें अमरीकी कंपनियों के साथ $243.5 मिलियन के बराह रास्त सौदे शामिल हैं, और ये हवाबाजी, तवानाई, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में सौदों की एक सीरीज से मुतालिक है, जिससे अमेरिका में दसियों हजार मुलाजमतों की हिमायत और इसकी सनती और बैनुल अक़वामी पोजीशन को बढ़ाने की उम्मीद है। लेकिन देखें, इस वक्त जो सिनेरियो है, इसको देखा जाए कि इजराइल खित्ते की जमीनों के ऊपर तसल्लुत जो है वो जमा ले, जिसे चाहे वो दुत्कार दे, और बस इजराइल को इसकी बालादस्ती और जो चाहे दे, और बदले में अमरीकी आशीर्वाद हासिल करे। अमरीकी आशीर्वाद ही अरबों को इनकी शनाख्त देती है। जिस तरह से आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त जो अल शुरा है, अहमद अल शुरा शामी सदर, उन्होंने बाकायदा तौर पर वो गुड बुक्स में आ गए, अमरीकी गुड बुक्स में, और उनकी जानिब से बाकायदा जब बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आप हमारे जो मिनरल्स हैं यहाँ से वो निकालें और हमारे ऊपर से पाबंदियां उठा दें। वो हो गया, मामला बन गए, और आगे से जो चीज इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि शामी सदर को ये कहा गया कि तुमने अब्राहम अकॉर्ड जो है उसका हिस्सा बनना है और इसराइल को तस्लीम करना है, और फिर यहां तक कहा गया कि ये तस्लीम करेगा। मतलब अब देखना ये है कि देखें, ये अमरीकी आशीर्वाद ही अरबों को उनकी शनाख्त दे रही है अभी तक। तो ये क्या है, ये पूरे का पूरा मंजरनामा बदल रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो लेबनान है, वहां पर इजरायली जासूस की गिरफ्तारी की तस्दीक हो गई है। मोहम्मद साले, जिसके हिजबुल्लाह से करीबी ताल्लुकात थे, और गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान जो हिजबुल्लाह के मज़ाहमती मराकज़ और कमांडरों को बेनकाब करके इसराइल के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके लेबनान की एक सरकारी जेल के अंदर उसको मुंतकिल किया गया है। और ये पूरी का पूरा मंजरनामा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं, और कुछ दिन पहले ईरान की जानिब से भी जो जासूस थे और वो पकड़े गए थे। फिर 2 से 3 दिन पहले की बात है, इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर, गजा के अंदर जो मज़ाहमत की जानिब से जासूसों को पकड़कर सजा दी गई थी। तो अब ये सिलसिला तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हार्टिस अखबार जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, उसने कहा विटकॉफ हैज स्पोकन टू नेतन्याहू सेवरल टाइम्स इन द पास्ट फ्यू आवर्स बट हैज बीन अनएबल टू परसुएड हिम टू अबैंडन हिज पोजीशन ऑन गजा। मतलब वो जो कोशिश कर रहा है कि नेतन्याहू को किसी तरीके से मना ले कि वो जंग बंदी कर ले, अपनी पोजीशन को बदले, लेकिन वो उसको परसुएड करने में, उसको कन्विंस करने में, तरगीब देने में नाकाम रहा। अभी तक इसके ऊपर बात जो है वो नहीं हो रही है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।